Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Would you stay up to figure this out some way? If I stay is it alright? Guys, to fun inside. Udah lama banget gak ke tempat ini, still looks bagus, masih terawat banget, menyenangkan banget. Dasar ya. Kita masih muter-muter nyari tempat buat duduk. Penuh semua, packed. Gila. Berarti hari ini antreannya bakal panjang. Bye. Finally, we got a place to stay. Gila ya. Kekerasan. Tapi juga makanya. Ya. I'm suddenly high for you, feel the same. I would do almost anything. I give away this, give away that. All of my shoes, all of my hats. All I need you and a bit of music. 'Cause all I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over, coming over. Hai. Your face though. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Pantat lo pasti sakit. Udah, ini di situ aja. Yeay. Turunnya geli banget pantat gue. Enggak, gue takutnya turunnya kepala duluan gitu loh. Oh enggak kok. Oh my god. Oh my god. Mbak Felicia. Gak kayak turunnya. Mami terlelap. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Hai guys. So aku ini sekarang masih di waterboom tapi udah beres. Dan sekarang udah jam mau jam 6. And then it was really fun. Kalian nanti bisa lihat cuplikannya. Kalian udah lihat pasti cuplikannya sebelumnya. Tapi banyak yang nggak bisa aku rekam, sebel. Soalnya saking permainannya terlalu curam atau terlalu apa, dia nggak boleh bawa kamera dan lain-lain gitu. Jadi nyebelin ya kan. And then abis dari sini aku belum tahu mau kemana. Kayak mau mandi di rumah terus istirahat dulu. Karena teman-teman aku nanti di Jakarta banyak yang datang malam-malam. Kalau aku kemana-mana atau kemana dan aku bisa rekam, pasti aku vlog lagi. Alright. Oh ya, buat kalian yang mau kesini, tadi udah aku sempat kasih harga-harganya. Itu tapi harga buat turis, kalau nggak salah 500.000 per orang itu buat harga turis. Kalau buat harga orang Indonesia tuh kalau nggak salah 200.000 something deh, hampir 300.000. Ghetto. Alright. And then the food wasn't enggak terlalu dibilang enak banget enggak, tapi dibilang gak enak juga enggak. Harga makanannya menurut aku murah lah, 70.000, 80.000. Tapi harga minumannya kayak satu botol Coca-Cola, satu kaleng Coca-Cola bisa jadi 35.000, 40.000. Gila. Banget. Dari tadi orang-orang liatin tapi ya udahlah ya. Alright. And then I will update you guys later. Bye. Everybody going crazy over the baby. Bye baby. Bye. Bye. Geli. Aku lagi nungguin, pada lagi lihat bikini dulu di gift shopnya. Aku lagi nungguin terus kita pulang deh kayaknya. Saya tadi udah makan di dalam, terus udah semuanya. Jadi kita sekarang mau pulang. Alright. Untung gak kesana. Hah? Nah. Gila. Go away. Mommy, like you. Hai guys, aku nggak jadi pulang, balik lagi. You know what happened? Kunci mobil hilang. Sekarang kita nggak bisa pulang. Aku lagi mau ke Lost and Found. Gimana coba? Kita pulang gimana? Ini pokoknya aku lagi jalan ke Lost and Found. Bener-bener ada deh kunci mobilnya. Guys, we found it. Ditemuin sama lifeguardnya di situ. Alright, bisa pulang. I need to sleep first, then turn up. She need to sleep first and then turn the shit up. Terus ya udah, nanti aku kabarin ya kalau udah sampai rumah. I'll update you guys. Bye.
Hai guys. So, malam ini New Year. Malam ini New Year. Sekarang aku mau pergi ke arah pokoknya jalanan Bali kayak baik yang ditutup hari ini. Jadi aku belum tahu mau kemana. Nanti teman-teman aku pada nyusulin semua. Tapi yang pasti aku, Sarah, Mami, Dedi pada mau cabut ghetto. Cepat-cepat sebelum jalanan macet. Alright. Terus kita pokoknya mau ke arah Kuta Legend atau Double Six gitu dulu deh. Biasa pengen lihat fireworks kan di sana. Abis kalau nge-spend waktu di resort gitu kan bosan. Alright, udah pernah nyobain dan gak worth it lah. And then lagi ngeliatin si Sarah tadi. And then ya udah nanti I'll update you when I'm arrive. Alright. Anyway, this is what I wear. Yay, I feel so glittery, shining. Baik orang. Aku kayak orang gila. I'll update you guys. Bye. Pork chop, nyamzi, salad for you as always. This is Magdet. French fries chop as always. Wanna Terus? cool down my body. Body. Lagi. No, my body. So Lagi. hot. My body. Cepat biar kayak Icun. Terus putar rambut. Terus. Tablak aja lu. So packed, penuh banget. Seven.